जड़े पेशा सांबादिक हेले भी मोर पिलादिन अभिनय प्रति आग्रह थिला। हाँ कंस, मु तोर छाया, तोर प्रतिबिंब, तोर प्रतिरूप। मुकुर अपृष्ठरे केबे देखिछु आपणार प्रतिछवि? स्थिर जलराशि उपरे केबे परिछु आपणार मुख दर्शन? तेबे काहेकि चिन्हि पारुना तोरे प्रतिरूप? निजे ट्यूशन पढ़ेगी जहाँ पैसा मिले से 15 जन 20 कलाकार को लेकिन नाटक करते आ मात्र किछि घंटार अपेक्षा पुणी अनुष्ठित होब विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनु यात्रा। एने सरी आखड़ा समग्र विश्व देखिब एथर महाराज कंसक राजूति। ए वर्ष जड़े युव सांबादिक छाया कंस भाव में अभिनय कर सांबादिक से किभली अभिनय जगत में पाद थापिले कहीं से छाया कंस भाव में चलित वर्ष विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनु यात्रा अभिनय कर सहित अधिक आलोचना करबा। आम सहित युव सांबादिक रंजन कुमार देवता रही दर्शक बंधु आसतु सहित अधिक आलोचना करिबा। श्रीयुक्त रंजन बाबू प्रतिदिन टीवी को स्वागत करूछु। नमस्कार। प्रतिदिन टीवी समस्त दर्शक दर्शिका मान को मोर नमस्कार। कौन कहिबे चलित वर्ष आपण छाया कंस भूमिका अवतीर्ण हेबे, तेबे प्रस्तुति किभली चलैछन्ति? देखो प्रस्तुति तो पूरा प्रस्तुति सरी सारी, नाट्य आखड़ा सरी सारी। डिसेम्बर 2 तारिख रु नाट्य आखड़ा आरंभ होता है। गतकाली संध्यारे तार परिसमाप्ति घटी। निश्चित भाव में मुझे जड़े पेशा सांबादिक हेले भी मोर पिलादिन अभिनय प्रति आग्रह थिला। और एथर मत धनु यात्रा कमिटी कलाकार चयन कमिटी मत छाया कंस भाव सिलेक्शन कर बहुत बहुत धन्यवाद होची। आ निश्चय मु बेस्ट परफॉर्मेंस दे बोले मुझे प्रस्तुत कर, कारण एथर बरगड़ धनु यात्रा नवागत कंस जी अच्छा अभिनेता सुशील मेहर सहित मोर समन्वय रक्षा कर नाट्य आखड़ा आम करूँ। और निश्चित भाव में 78तम धनु यात्रा समग्र विश्व देखिब एथर नुआ निखुण अभिनय, नुआ डायलॉग, नुआ किसी अभिनय आम निज पूरा पूरा प्रस्तुत करुच्छे। आम कहवा बरगड़ जिला कहीं समग्र राज्य युव सांबादिक रंजन देवता को जानी, प्रतिभा टैलेंट को जानी, हेले अभिनयटा किभली रहइबो, प्रस्तुति किभली चलैछन्ति? देखो मु तो प्रथम मोर नाटक ही मोर कैरियर आरंभ करते जिते मैं कॉलेज पाठ पढ़ुली 98 रु 2005 जाए शहीद कुंगेल सिंह क्लब तरफ मोर नाटक संस्था थिला। तेते बेले मु निजे नाटक लिखी 9टी नाटक लिखी। से 9टी नाटक आम देशर जो बछा बछा थिएटर रही नेशनल को इंटरनेशनल को सब थिएटर में मोर नाटक मंचस्थ होती। मुझे नियंत्रणा देसी बहुत पुरस्कार पाई सारी, किंतु नाटक रे बहुत पैसा खर्च हुए। और से कॉलेज पाठ पढ़ुली, पैसा पतर बहुत अभाव था। निजे ट्यूशन पढ़ेगी जहाँ पैसा मिले से 15 जन 20 कलाकार को लेकिन नाटक करी। कला विकास केन्द्र कहतु, रवींद्र मंडा कथा कहतु, सारा ओडिशा कथा कहतु, दिल्ली डेहराडून इलाहाबाद कथा कहतु, बहुत मंच में नाटक करी बहुत प्रशंसित होती। तेणु अभिनय मोपाई नुआ कथा नुहे, कितु जिते कॉलेज पाठ पढ़ी सारापर मुझे सांबादिकता मोर पेशा करदे। अनेक चाकरी पाई, चाकरी छाड़ी हाथ में कलम धरी लोक सेवा करने, किंतु अभिनय पिला दिन मोर प्रति से आग्रह रही है। आ निश्चित भाव में एथर छाया कंस भाव में बेस्ट परफॉर्मेंस देवी से मोर विश्वास रही। अनेक समस्या, अनेक लोकों समस्या को आपण उपस्थापन करिसंती, सरकार पाखक पहुंची तांको आपण न्याय देइसंती। हेले आपनकर हृदय रे जो रही जाइथिबा कलाटा आज समस्त देखिबे विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनु यात्रा रे। तेबे प्रस्तुति जोरसोर चली। आमे आपन को आखड़ा साल रे देखिथिलु। तो जदि ए वर्ष धनु यात्रा रे आपण छाया कंस भूमिका अभिनय करछंती, तेबे ए अनेक चरित्र रही धनु यात्रा रे अभिनय करला आपण छाया कंस भूमिका को काहे की चयन कले? देखो तो बरगड़ विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा 11 दिन धरी अनुष्ठित हुए। 11 दिन धरी महाराज कंस होती महानायक, से खलनायक नुहति, से होती महानायक। 11 दिन धरी जो कंसकर चरित्र रही सहित
ଛାୟା କଂସ କାହିଁକି ଏ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଂସକୁ ଅନେକ ଲୋକ କଲଙ୍କିତ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାର ଆତ୍ମା ସହିତ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି, কথୋପକଥନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଥୁରା ନଗରକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରରେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ମାନେ ତୁ କାହିଁକି ମାନେ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଅଳିଅଳି ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାର ବନ୍ଦୀ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଅଳିଅଳି ଭଉଣୀ, ତୁ କାହିଁକି କଳଙ୍କିତ, କଂସ କାହିଁକି ଲୋକେ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତୋ ନାଁ କଂସ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଜା ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥନ ଅଛି ଯାହା କଂସର ଆତ୍ମା ସହିତ ନିଜକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ନିଜର ଯୋଉ କୃତକର୍ମ କରି ତାର ବିଷୟରେ ସେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ କଂସ କଣ, ତାର ଚରିତ୍ର କଣ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ 11 ଦିନ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସବୁ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କଂସକୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛାୟା କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଳିଗୁଲଜ ଯଦି ଦେଇପାରନ୍ତି କିଛି ମନରେ? ନା ନା, ମୋର ସେମିତି ଡାଇଲଗ ନାହିଁ। କେବଳ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିଦଉଛି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ କଂସ, ମୁଁ তোর ছায়া, তোর প্রতিবিম্ব, তোর প্রতিরূপ। মুকুর অপୃଷ୍ଠରେ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିଛବି? ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ଉପରେ କେବେ କରିଛୁ ଆପଣାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ? ତେବେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ ତୋର ଏ ପ୍ରତିରୂପକୁ? ହଁ କଂସ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ, କୃତ କର୍ମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ। କହ କଂସ, କଂସ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ? ନବଧା ଭକ୍ତି କଣ ଜାଣିଛୁ? ବୈରୀ ଭକ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଡାୟଲଗ ରହିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିର ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁତା ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜରୁର 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 ଆପଣ ଯେ ଜାଗାରେ ବି ଥାଉନ୍, ରାଜ୍ୟର, ଦେଶର, ବିଦେଶର ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ବରଗଡ଼ ଆସନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ର ଭବ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା, 11 ଦିନ ଧରି ମଥୁରା ନଗରୀରେ କେମିତି ମହାରାଜଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲେ, ଗୋପପୁରରେ କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଚାଲେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରହିଛି କଂସଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ତାହା ନିଜେ ଥରେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ମହାନ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି, ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଥୁରା ନଗରରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାରାଜା ଶାସନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହସ ହେଇଯାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଛାୟା କଂସ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନକୁ ଟିଭିକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।